أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العلق مكية. سورة العلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. ليطغى. गैन का मखरज क्या है? हल्क से पहले, जहाँ खौ और गैन दो ये निकलते हैं, हल्क से पहले गैन, समझ आई ना? कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. यहाँ भी दो गुने आपने एक किया है, दोबारा तवज्जो से, पूरी तवज्जो से है. अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा. ألم يعلم
कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह नासिया स्वाद है, समझ आई ना? दोबारा देख लो। लनस्फ़अन बिन्नासिया, नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिअह, नासियतिन सीन पढ़ रहे हो आप सीन पढ़ रहे हो, स्वाद है ये, क्या है? स्वाद, क्या है? नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिअह, नासियतिन यहाँ गुना है। नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिअह, फ़ल्यदउ नादियह, सनदउ ज़बानियत कल्ला, ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, तुतिअ पहले ता है फिर त्वा है, समझ आई ना? वस्जुदु नहीं है, लफ्ज़ क्या है? वस्जुद, क्या लफ्ज़ है? हाँ दोबारा देखो। कल्ला